So today, sorry, let's unbox this. This is for kids. Dapat ko na ba mga basura, tapos nakapag-edire. Ano ang ating mo this one. Pagkat niya. Oh, God. No. As in, cargo. Cargo pants. Cargo pants. 12 years old pataas. Wow. Panig-igo ko. So much. Panig-igo ko na bakit ganun? Na parang gusto ko siya. Tira, 12 years old pataas. As in, apahe. Amulan ako pero wala imain. Ano na rin? Then, okay. Tadaan. Nagwapahi. Jogger pants with jackets. Oh, hoodie jacket. Parang ang dami. Wow. May ako sabay ako si Amana. Map. Kagwapa. Gwapa sa dress. Si Pang Simba. Leather skirt. No, leather skirt. Skirt na leather. Naka-perfect. Toto 3 years old.
Sando. Cute. Okay. 5 to 6 years old. Pwede sa 7. Pwede ako. 6 to 7. 5 to 6 ba? 5 to 6. Sino itong hanap ng 2 to 3? 5 years old. Grabe ka, summer. Jacket. Body jacket. May pa-fur. Butones siya. Perfect. Pero may bagyo. Okay. Ito na i-upload kay 6 minutes na.